Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhasa. Okay, so Wandam Sedo, the question is our thinking, all the thinking process happen in the Hadewatu, so in the heart, right? But the modern scientists, they say that the thinking is in the brain. So if the thinking is in the heart, then what is the purpose of the brain? And when this person, when someone suddenly got stroke, or the brain vessel broken, or the head got damaged, at the time suddenly the movement also difficult, but actually the movement is due to Citta Jarupa. So what cause what is the connection relationship between the brain and the Citta Oh, Jarupa? yeah. So our Buddha are very clever. Buddha never say Hadewatu. No, Yan Rupa Nisaya, Mano Daduja, Mano Vijnana Daduja Watandi. No. Tan Rupa Mano Daduja Ja, Mano Vijnana Daduja Ja, Tan Samyuka Ninja Damana, Nisaya Pachina Pachi. No. So then this Rupa is a commentary, give the name Hadewatu like that. Buddha never gave the name. The Buddha also knew the blade and the Hadeo, this heart has a connection like that. So, okay, you start. Okay. Okay, never mind. Okay. So at the time, while the research in America, no. So one the meditation teacher called his 8 disciple, no, from Tibet, no. After that meeting with a neurologist in America, after the neurologist, he want to be scanned or the blade or this 8 master. They are already meditate many years like that. Very expert meditator like that. At the time can find very special thing in the blade like that. So according to Western medicine, they also have the study like that. This blade, which side, middle side like that. So middle side is what function, right side, which function, they have already had research. At the time, controlling power, in the brain after scan result, their controlling power very good. They can control emotion a lot, like that. Emotion. This it all meditation master can control their emotion. And also memorization also very good. They can find that the result, like that. The brain scan after scan result like that. Scan result. No. So Memory power also very good. And also controlling power also very good. Controlling power. And also can control emotion. Can control very good power. Emotion controlling power like that. So therefore, their meditation might affect to the brain. Meditation might affect to the brain like that. So nowadays the scientific they can find mostly they find the effect, the sign like that, the sign like that. So this, yeah. So the sign come from where? The sign come from where? The sign come from the mind. So therefore, mind also can change a lot to the brain. Therefore, mind and brain also have the some relationship. Not only how they want to.
Okay, there the one was the doctor. He went no more. He's the doctor, medical doctor. Mm. Mm. Okay. Yang rupang nisaya mano datuja Mano vijnana dhatu javatani. Tan rupang. Oh, dhatu jaja. Tan samyutta neja dhamana. Lisya pajena pajya. No. So this rupa support a lot to the mind, this meaning. Buddha never say hadayavatu. No? Another thing is that even though the head is a cut, these people can run. Even though heart cut, no heart, no head. Sometimes can run. Yeah, sometimes they can run sometimes, even though no head. Mm. 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 The mind can make anything, anywhere. For example, in the human life, in the kind of chat, must be on some rupa. More evident is that when the heart transplant, at the time heart already take out, right? Heart at the time machine made the blood circulation. At the time where this how they will do where inside the machine or any part of the body where they go like that. No, the rupa also not possible consciousness, right? No consciousness, the people may be dying, right? They need the base rupa, right? And then this base rupa where? So therefore, Buddha very clever, no? Mm. Only 27. Not with the Hatayavatu. So Hatayavatu is only the name. When the mind is by on one rupa, it's called the Hatayavatu. Hadaya is a mind. Hadaya is a mind. Watu is the base. The base of mind called Hadaya Watu. Only Patana only Buddha said it, Yanrupa. No? Previous six Dhammasangani Vibhinga never say Hadaya Watu. Only Patana only Buddha say Yanrupa Nisaya. Right? And then this Yanrupa is which kind of Rupa? And then the commentary get the name. You got the base of mind, right? This is called Hadaya Watu. Hadaya is a mind. Watu is a base, the base of mind. Riyane is the base of mind. At that time, this Hadaya Watu where? At that time, Visuddhimagga also explained in the blood, in the heart. It's only right for the Kapavacha. It's not right for the Arupavacha. Because in Arupavacha or Rupavacha, Rupavachara or Arupavachara, is they have no heart, have no blood. The same must have the right state of mind. So that it cannot break life. Okay, Arupa Brahma had no heart, okay? No heart, no blood. But Rupa Brahma had no blood. No blood. No blood, it's the light. Really? Also, if the Kalapa Rupa is not. Okay, you find Rupa Brahma has a blood or not? Because no ahara, therefore no blood, they say like that. No ahara jarupa. Because blood comes from ahara. Oh, Abhidhamma Buddha never say Hadaya Watu. Puripat, no, never say. Never say. Never say. Buddha never say. Yan Rupa only that. Yan Rupa only. Yan Rupa also Buddha say in the Patana only. Yang Rupa is mean is Hadaya Watu, right? Yeah, commentary say. Yan Rupa means the Hadaya Watu. No Buddha. Commentary say. Okay, so I try to translate. Jadi tadi pertanyaannya, ya kalau
kan kita tahu bahwa batin itu muncul bergantung pada hadaya waktu ya landasan jantung. Jadi munculnya itu di jantung kan, bukan di kepala gitu ya. Nah, tapi berdasarkan penelitian ilmiah barat utamanya kan kemampuan berpikir seseorang itu adanya di berdasarkan otaknya yang di bedah gitu kan. Ya, jadi kalau secara Buddhism kan berarti otak itu tidak berguna gitu. Yang berpikir itu di jantung kan, bukan di otak. Kalau begitu ya, pertanyaannya secara Buddhism otak itu gunanya apa? Oke, dan juga bagaimana ketika seseorang menderita stroke atau pembuluh otaknya pecah atau kepalanya terbentur gitu ya. Nah, pada saat itu otaknya rusak ya. Pada saat otak rusak itu kan kerja tubuh juga jadi tidak baik gitu kan, ada bagian yang nggak bisa gerak dan sebagainya. Padahal untuk menggerakkan tubuh itu kan berdasarkan cita jarupa ya. Materi yang dihasilkan oleh batin. Sedangkan batin itu kan di jantung bukan di otak. Nah, jadi bagaimana hubungan antara otak dengan cita jarupa tadi? Oke. Jadi tadi pertama saya udah menjelaskan ya. Ya ini masuk akal gitu ya. Karena sepanjang ini Buddha nggak pernah mengatakan hadaya waktu. Jadi Buddha paling paling mendekati hadaya waktu itu penjelasannya ada di Patthana. Ya kalau kita ingat bahasa palingnya yang rupang nisaya mano datuca mano winyana datuca watanti gitu kan. Yang rupang nisaya rupa yang manapun ya bergantung pada tersebut maka elemen batin dan elemen kesadaran batin muncul. Oke. Jadi jadi kalau secara kitab komentar itu dijelaskan bergantung pada rupa. Kan tadi kata-katanya yang rupang ya kan bergantung pada rupa manapun ya. Maka si elemen batin dan elemen kesadaran batin muncul ya. Nah, di sini kita nggak tahu rupa yang mana. Makanya kita komentar memberikan nama rupa tersebut adalah hadaya watu, landasan jantung. Landasan sebenarnya landasan batin. Ya, landasan batin arti harafiahnya. Ya, elemen apa materi landasan batin. Ya, dan juga di Abhidhamma ya semua yang awalnya dari Buddha itu 7 kitab pertama nggak pernah juga menyebutkan hadaya watu. Gitu. Hanya paling dekat itu cuma di Patthana yang rupang tadi. Nah, gitu ya. Kemudian juga nggak pernah disebutkan hadaya waktu itu adanya di jantung. Yang disebutkan itu adanya di kitab komentar. Nah, ketika ditanya hadaya waktu itu letaknya di mana? Nah, baru kitab komentar menjelaskan letaknya itu di jantung. Itu di jantung di bilik kiri jantung gitu ya. Jadi tadi Sedo memberikan contoh ya. Ah, kadangkala ada orang yang kepalanya putus. Ya, gimana sih ceritanya kepalanya putus tapi dia masih bisa lari gitu ya. Atau yeah, right, without the head Shadow sih. I never heard this. Dan juga penelitian dari Barat gitu kan mengatakan As long as the blood are okay, Huh? as long as bloods are okay, they can run. Blood coming a lot cannot run. Blood coming up a lot, and then they have no power to run. so after cut plaster. Yeah. Yeah. Jadi Oke, jadi belum selesai ya. Tadi ada penelitiannya. Jadi si dokter peneliti otak ini dia mengumpulkan 8 orang guru-guru meditasi gitu ya. Jadi guru-guru meditasi ini dikasih sesi meditasi cukup lama. Setelah itu otaknya ini diteliti ya. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa setelah bermeditasi ya kemampuan bagian-bagian otak tersebut untuk mengingat ya untuk mengendalikan gitu ya untuk mengendalikan emosi itu semuanya meningkat. Nah, bisa dilacak dari otak gitu ya. Nah, jadi
artinya kan ada hubungan antara batin sama otaknya. Otak itu juga dipengaruhi sama batin gitu ya. Nah, tetapi di kasus yang tadi tanpa kepala, kata Sedo, selama darahnya nggak banyak keluar, itu orangnya masih bisa lari. Gitu. Jadi artinya untuk bisa lari pun nggak butuh otak gitu. Jadi nggak ada otak juga bisa lari. Nah, jadi sama satu lagi tadi apa ya? Oh, dan juga dibilang bahwa kasus lagi ya, seseorang kalau misalkan waktu itu letaknya di jantung, ada orang yang transplantasi jantungnya. Jadi pada saat itu jantungnya dikeluarkan, dimasukkan dalam mesin untuk tetap biar hidup gitu kan. Nah, ketika jantungnya ini dicabut, kesadarannya muncul di mana? Apakah muncul di kotak tadi? Kan enggak gitu kan. Tetap munculnya di orang tersebut kan. Nah, jadi makanya di sini ya di kata yang rupang nisaya ini bergantung pada rupa tadi. Rupa tadi itu Buddha nggak pernah menyebutkan itu adanya di jantung atau adanya di otak. Makanya Buddha itu sangat sangat pintar kata saya itu ya. Buddha nggak pernah bilang adanya di jantung. Hanya kitab komentar yang menyebutkan. Dan tadi ada pembicaraan terkait Brahma. Ya, Brahma non materi kan nggak ada rupa, ya. Tapi batin tetap bisa muncul. Tapi bagi Brahma materi halus, ya, tadi saya bilang Brahma materi halus itu nggak ada jantung, ya. Karena mereka nggak ada pembuluh darah. Ya. Jadi pembuluh darah itu bisa ada karena butuh untuk mengalirkan makanan kan, sedangkan Brahma itu tidak makan. Jadi tubuhnya itu cuma dari cahaya aja dan partikelnya itu kalapanya itu juga halus, jadi nggak butuh darah gitu. Nah, jadi kalau tadi disebutkan Hadewatu itu adanya di darah yang di jantung. Nah, di kasusnya Brahma, jantungnya di mana? Surely the blade at the kaya pasada. In the head also kaya pasada. Kaya vinyana also possible. In the head the many kaya pasada, right? Yeah, but some research says that the brain, if pierced by needle, it will not feel. Yeah. Cannot feel. Okay, but So no kaya but pasada. outside a lot of kaya pasada. Outside the head a lot of kaya pasada. So any place can arise a kaya vinyana, right? Possible. No, this head open and then put the needle. No feel, they say. Yeah, inside organ no soma kaya pasada. Outside is Outside more. Kaya pasada outside a lot lah. Kaya pasada is there. Outside a lot lah, like skin area a lot. Skin also the thick skin, no thick skin, thin skin. There are a lot lah kaya pasada. But inside the organ, there are not so much kaya pasada. But has kaya pasada. still can feel. Yeah. You say kaya pasada for Brahma will also have kaya pasada. No. Brahma. No kaya pasada. Arupa is no. Rupa. Surely lah. Arubaran. Brahma is kaya pasada. No. Eye and ear only. Yeah, I and here. Okay. Sang pasada and sopa pasada, right? The rest no. No nose, no tongue. Nobody. Body also no pasada. So two pasada. Correct. Tapi yang jelas tadi saya udah bilang, tapi yang jelas di kepala itu ada banyak sensitivitas tubuh ya, makanya bisa merasakan banyak denyutan, sakit dan sebagainya ya. Sangat sensitif gitu. Tadi sempat saya bilang walaupun ada penelitian katanya kalau otak itu langsung ditusuk pakai jarum, maksudnya otaknya kepalanya udah dibolong terus sisa otaknya langsung ditusuk itu katanya nggak bisa terasa. Artinya kata saya dong ya, di kulit tuh utamanya di kulit gitu ya, bagian tubuh luar itu kayak pasada itu banyak, tapi kalau di organ itu kurang terasa gitu, kurang ada. Dan juga tadi dibahas bahwa Brahma
Brahma materi halus pun mereka tidak ada kayak pasada, tidak ada sensitivitas tubuh. So, not yet decide whether the mind, this might arise with rupa. Yeah, Rupana, Buddha always say that. There's the one Rupa. This Rupa already exists. No? This- So because we are Kamavajra world, right? Yeah, this yang rupa is one or plural. Huh? Singular or plural is yang rupa. Singular lah, Rupa. Singular lah, Rupa Nisaya. Meaning one mind, only one rupa. Like Chekongja, Padeja, Rupeja. No? Is one. Upejati, Cheku Vinyana. At the time, Cheku Pasada one also enough. So one, but yeah, like the Caku Pasada, they're meaning. Many, but one only Cheku, one only enough. One can see everything. One does not have that. Not everything. Only many talk about that. Ya, tadi tadi apa ya? Jadi yang di sini kan yang rupang ya, rupang di sini tadi saya tanya apakah singular atau jamak, tunggal atau jamak. Ya, kata saya tuh di sini rupanya tunggal ya, artinya bergantung pada satu rupa saja pun batin bisa muncul. Tuh. Jadi ini kasusnya sama seperti cakunca, rupeca. Ya itu ya, bergantung pada satu sensitivitas mata dan juga adanya berbagai bentuk ya. Bentuknya ini banyak ya. Sedangkan matanya itu cuma satu ya. Di situ bisa muncul caku winyana. Kesadaran mata bisa muncul, artinya kesadaran mata ini untuk bisa muncul dia butuh objek yaitu rupa yang banyak, warna dari rupa. Mata itu cuma butuh satu, nah, itu udah bisa muncul gitu. Di sini matanya itu ada sensitivitas mata. Padahal sebenarnya di dalam bola mata itu ada banyak sekali partikel atau kalapa yang isinya ada sensitivitas mata. Cuman walaupun banyak, hanya butuh satu aja untuk bisa melihat. Pada satu waktu cuma satu aja udah cukup, nggak usah semua. Gitu. Nah, jadi sama seperti itu, rupa kan ada banyak, tapi cuma butuh salah satunya aja, batin juga bisa muncul. Cuman nggak dipastikan rupanya ini adanya di jantung atau di mana. This question. Sado, today I was connecting with a friend who are very good in Nikaya in China. And then he say that the Nikaya in the Mahayana Nikaya is many are leaking, many not complete. So he studied the Theravada Nikaya, who has already translated the Zhang Chunjiang, you know, the Taiwanese, and because they say Mahinda only produced very few, the new one. So he find out some different, but I think for me, he said in Four Nikaya never talk about the compactness of Rupa and Lama. This is one very different. The all Four Nikaya never talk. And also mental process. So he want to compare the Sutta and the Abhidhamma. And then he say that, in fact, Abhidhamma is for the Deva and Sariputta and give us this teaching. But most of the time, this Buddha 45 years teaching is Sutta. This benefit for the people. So his idea is now Theravada in China always emphasize in Abhidhamma. I think he say it should not emphasize too much in Abhidhamma. We should learn Sutta. So Mahasamaya Sutta is a Sutta, right? And also many people got enlightenment at
Deva, human being also get enlightenment. But we should emphasize more these four Nikaya. His idea is like that. And then you can see the difference also between the Sutta and the Abhidhamma. Four Nikaya là this No, Anguttara Nikaya, Sutta Samyutta Nikaya. Nikaya. Diga, Sanyutta, Anguttara, Khuddaka also has there. Yeah. Majjhima, yeah. Four. So In four fact, should be Nikaya, five, right? all are Sutta only. But this So Diga Buddha, Nikaya, Anguttara, Sanyutta, Majjhima, these all are Sutta only. So Khuddaka Nikaya has all three compounds. Abhidhamma, Vinaya, Sutta. So they emphasize the four Nikaya. All four Nikaya are just Sutta only. but his point is also right? Because Buddha 45 years teaching mainly is Sutta. That's for the human being, I think most suitable for the Sutta. Because now we are learning so much Abhidhamma, and then he said that very few teachers, especially knowledgeable teacher, why they So Buddha talk say that less. Dhamma and Vinaya only. No. Buddha say Dhamma Vinaya are your teacher after my parinibbana. No. So Abhidhamma also another Dhamma. Yes. At that time, so Sutta is a Vahara Desana. No. Abhidhamma is a Paramattha Desana. No. Yeah. So long lifespan Buddha, no, they teach mind to mind like that. No, mind to mind. Like Jodi is thinking the girlfriend, and then the Buddha said to the mind, Jodi, you should not think like that. You should pay attention to the meditation object like that. So mind to mind admonish by long lifespan Buddha like that. 10,000, 100,000. Yeah. At the time, Buddha has a lot of time, right? So at the time, he used personal teaching a lot like that. No, in the same way, our Gautama Buddha also use a personal teaching a lot. All sutta depend on the person. Depend on that. This called Vahara person. Vahara Desana. Anathapindika asking question. Buddha gave the one Dhamma talk. No, so Jura Yahula Vada Sutta depend on the Yahula. So many sutta depend on the person like that. Now Sula Setjaka Sutta, Mahassetjaka Sutta. No. Many sutta are by name like that. People name like that. Therefore, this is called Vahara Desana. So Paramattha Desana, no need to talk many times because Paramattha Desana are not say that person. So one time enough lah. Cannot change. Right? one time talking enough lah. No need to change because Vahara Desana only have to change, right? Paramattha Desana no need to change. One time enough lah. Right? Therefore, Buddha no talking a lot that sutta like that. Understand my meaning? But Abhidhamma also important lah. Okay. Okay, no, translate fast. Do not talk anything. Shut up. Kesimpulan pertanyaannya tadi ya, ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan bahwa 4 nikaya yang kan kita tahu Tipitaka itu 5 nikaya kan, Diga, Majjhima, Samyutta, Anguttara, dan Khuddaka Nikaya ya. Tapi 4 nikaya isinya cuma sutta. Sedangkan di yang terakhir Khuddaka Nikaya ini istilahnya kayak lain-lain gitu ya. Di sana ada Dhammapada, ada Buddha Wangsa, ada Abhidhamma. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan sebenarnya kita harusnya lebih fokus ke 4 nikaya yang sutta gitu artinya ya. Karena Abhidhamma itu Buddha seumur hidup itu cuman sekali aja diajarkan, yaitu kepada para dewa, sedangkan manusia itu semuanya diajarin sutta. Nah, pendapatnya demikian. Artinya Abhidhamma itu lebih cocok bagi dewa, sedangkan sutta itu lebih cocok bagi manusia. Oke. Jadi
bagaimana pendapatnya gitu kan. Jadi intinya gitu, Sayadaw mengatakan bahwa Buddha cuman mengatakan kepada kita, ya, apa? Biarkan Dhamma dan Winaya yang menjadi guru kita, gitu ya, guru Anda. Jadi Buddha cuman menganjurkan kita memilih Dhamma dan Winaya sebagai guru. Nah, kemudian pertanyaannya Dhamma itu yang mana? Sutta dan Abhidhamma, dua-duanya adalah Dhamma. Sedangkan ya Winaya gitu ya. Nah, jadi Abhidhamma juga termasuk Dhamma sehingga juga termasuk guru kita. Oke. Nah, kemudian perbedaan antara Sutta dan Abhidhamma. Sutta itu disebut sebagai Pohara Desana, ya, yaitu ajaran yang bersifat personal. Sedangkan Abhidhamma itu adalah Paramahansa Desana, ajaran yang bersifat hakiki. Ya, bedanya di mana? Ajaran yang bersifat personal ini Buddha berikan atau Buddha babarkan khusus hanya untuk orang-orang tertentu pada satu saat. Yang suta yang dibabarkan ini adalah untuk orang tersebut gitu. Jadi tadi dikasih banyak contoh kan, seperti Anathapindika Sutta Yeah, many name. dan sebagainya People ya. name, Bahkan banyak judul, bahkan judul sutta itu adalah nama orang. Karena memang sutta itu ditunjukkan kepada orang tersebut di saat itu gitu. Ya walaupun ketika terjadi pembabaran dhamma pada saat itu orang lain yang dengar juga capai. Ya, tapi intinya Buddha tunjukkan kepada orang tersebut. Jadi Buddha, apalagi umumnya Buddha yang lain gitu ya, mereka punya jangka waktu hidup yang panjang. Ada yang 80.000 tahun, 70.000 tahun, 20.000 tahun, 10.000 gitu ya. Jadi mereka punya banyak sekali waktu sehingga mereka bisa berkeliling dan membabarkan dhamma yang bersifat pribadi. Nah, jadi setiap hari itu bisa ngajarin satu orang karena waktunya banyak. Ya, 80.000 tahun ya. Jadi walaupun Buddha Gautama umurnya termasuk yang paling pendek kan 80 tahun saja, tapi Buddha selama 45 tahun sebagai Buddha juga banyak berkeliling dan memberikan sutta. Ya, makanya sutta itu kita punya banyak sekali sutta kan. Nah, tapi yang namanya Abhidhamma itu adalah Paramahansa Desana, yaitu sifatnya hakiki. Artinya sekali dibabarkan saja itu udah cukup. Mau dibabarkan yang kedua kali juga isinya sama. Jadi makanya Buddha hanya membabarkan Abhidhamma satu kali. Nggak perlu dibabarkan berulang-ulang. Beda dengan sutta, itu sifatnya personal. Jadi kepada orang ini dan kepada orang yang lain itu bisa beda suttanya. Makanya di sini sutta lebih banyak daripada Abhidhamma. Tapi tetap balik lagi bahwa Abhidhamma juga penting, sutta juga penting. Okay, this question. Before you said that we are 84,000 khanda, right? Dhamma khanda. So for 42, almost half of them is Abhidhamma, right? So the most of the teaching of the Buddha, in fact, is Abhidhamma. But in fact, Abhidhamma, you say only all the Buddha only one time, right? Only that 3 months. Yeah. Non-stop. No? Huh? Non-stop. 3 months non-stop. Yes, 3 months non-stop Non-stop. is 3 months non-stop. is equivalent only few minutes in the Deva realm. 3 months non-stop for the human realm. But also the some Myanmar Bhante say that the text of the Abhidhamma, even the whole world paper cannot be printed. It's too many, right? So always say how important the Abhidhamma is. So it's like that emphasize
much in Abhidhamma. But how about 45 teaching of the Buddha to the lay people? They're not paying so much attention. But in fact, they also do, right? Like Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, and from time to time, but only maybe the Chinese translation are very little. They're not emphasized, they don't have the discussion, that they don't have people, maybe it is more private, right? More private, like Vahara is according to the individual, what you have problem, then Buddha say. I remember one day Buddha, especially for one young lady who are doing the what say, like textile, and then because he do the asubha, and Buddha specially come for her. No, Marananusati. Huh? Marananusati Marananusati. meditation. Oh, yeah. He's only 17 years old or something like that. Then after get the teaching, and then he got, I think he got Sotapan or Arahanan. Then he passed away. Sotapanna. Yeah, Sotapanna. Sotapan. You know the story of Buddha went to one village just to teach one young lady. But this young lady are very good, because Buddha, 3 years ago, Buddha went there for Marananusati, right? And then after that, other people already forget what Buddha teaching, but she keep practicing all the time. Yeah. So she gave it Dhamma talk, listen. I'm not Dhamma talk. I'm just asking how important, because my friend asked me question. You just listen. I'm asking why people less giving teaching for sutta. Because Buddha spent 45 years is teaching sutta. If it is not important, Buddha will not teach, right? But since Abhidhamma is very important, so now almost all of us here, Theravada group, always emphasize in this. Both are depend on condition, both are important. Some people say Buddha Dhamma Sangha, which one is the highest? This shall not be answered, this question, because different most important, level, all important. different function like that. Therefore, Sutta Abhidhamma also shall not be said which one is more important. No need to answer this question. Yeah. So Buddha Dhamma Sangha, right? Trapejan, right? In refuge, in the refuge, Buddha is the highest. Dhamma is a respect. Even Buddha also respect Dhamma. So in the respect function, Dhamma is the highest. And also for receiving function, Sangha is the highest. Like that. So different function are like that. So in the Dhammasari, kitchen, who is the leader? In office, who is the leader like that? At the time, this kitchen leader and office leader, who is more important? We should not say like the answer. No, like that. Okay. That's it. Wait. Not yet translate. Not yet translate yet. Okay. Jadi ya balik lagi, yang mana yang lebih penting antara sutta dan Abhidhamma? Tadi yang saya jelasin mungkin. Yang saya dulu ya. Jadi ini sama seperti apa ya? Membandingkan antara Buddha, Dhamma, dan Sangha, mana yang lebih tinggi? Kan dikatakan Buddha itu tak terbatas gitu kan. Jadi Buddha, Dhamma, Sangha mana yang lebih tinggi? Kita nggak bisa bandingkan. Oh, mengatakan bahwa Dhamma lebih tinggi atau Sangha lebih tinggi dari Buddha, nggak bisa. Karena Buddha, Dhamma, Sangha itu mereka masing-masing adalah yang paling tinggi, tapi fungsinya berbeda gitu. Ya, sama seperti yang penanggung jawab dapur dan penanggung jawab kantor,
mana yang lebih penting? Dua-duanya mana yang lebih tinggi gitu ya? Dua-duanya sama penting gitu. Satu ngurus office, satu ngurus kitchen kan. Fungsinya berbeda, makanya kita nggak bisa bandingkan. Jadi di sini Buddha Dhamma Sangha, Buddha itu kalau secara perlindungan Buddha yang paling tinggi. Kalau secara penghormatan Dhamma yang lebih paling tinggi. Karena bahkan Buddha sendiri menghormat pada Dhamma ya. Kalau secara penerima Sangha itu lebih tinggi. Ya, karena bahkan Buddha bilang pemberian kepada Sangha lebih tinggi daripada kepada sama-sama Buddha. Nah, jadi tiga-tiga ini memiliki fungsi yang berbeda, maka kita nggak bisa bandingkan. Ya, sama halnya Sutta dan Abhidhamma juga seperti itu. Mana yang lebih tinggi satu sama yang lain, mereka fungsinya berbeda. Okay, question. Okay. Dan So in receiving function, Sangha is the most important. Receiving, yes. Receiving Punya kita meaning nutana. in the offering, Yeah, receive. yeah. Receiving by other people offering. Yeah. Receiving other people offering. Sangha is the highest. Punya kita nutana, right? oh, The meaning receiving from the offering, right? Sangha is the most important. For the respecting Dhamma. translation. Mm. Yeah. But Sedo, they say Abhidhamma is Atireka. And Abhidhamma is Atireka. The most superior. Abhidhamma is Oh, because the abi meaning lah, abi meaning. The Why the abi meaning? This meaning. Why the abi meaning like that? So abi is the atireka and visita, two meaning. Atireka is because 84,000 among the 84,000 Vidama, right? It's called atireka. Visita is the Vidama is the analyzing Dhamma. Analyzing Dhamma, analyze. Analyzing is Visita Dhamma. visit. Visita. So a big meaning, two meaning. One is the atireka meaning. Another visita. You can see that the supplementary. Visita meaning also. Atireka. why it is called Visita. Yeah. Only Abhidhamma is called analyzing, not the Sutanta. Another visita. Yeah. Why only Abhidhamma is Visita? Visita. Visita because Vidama is a what about distinguished Dhamma. So Sutta cannot distinguish like that. Tatiya Rupa, you can see the Vidama only, not the Sutta. Like that. Like that. Understand? Because they're analyzing, right? Distinguished Dhamma. What one is Atireka? Atireka is the highest. No, Atireka is the many. More than more. Tapi ada penyebutan ya bahwa Abhidhamma kan ada kata abhi. Abhi di sini memiliki dua arti, yaitu atireka dan visitha. Ya. Atireka itu bermakna superior, sedangkan visitha itu bermakna extraordinary ya atau excellent gitu ya. Jadi kenapa Abhidhamma disebut atireka dan visitha kalau memang kita nggak bisa membandingkan antara Abhidhamma dengan Sutta. Jadi Abhidhamma itu disebut atireka, ya, disebut superior karena dia dalam jumlah kualitas. Dalam kualitas, dalam hal jumlah ya. Jumlahnya itu lebih banyak karena kita kan tahu Dhamma itu ada 84.000. Ya, lebih dari 84.000
84.000 itu jumlah dhamma hendak, kelompok dhamma itu 84.000. Lebih dari 42.000 itu abhidhamma. Jadi sutta dan winaya ditambah itu masih belum sebanyak abhidhamma. Makanya disebut atireka. Sedangkan wisitha itu analyzing ya. Jadi analitik. Kenapa disebut analitik? Karena dia sifatnya adalah membeda-bedakan. Bisa membeda-bedakan seperti kalau Anda membaca sutta, ya, Anda tidak bisa tahu 28 rupa itu apa aja. Hanya ketika membaca abhidhamma baru Anda bisa tahu, oh rupa itu ada 28 dan sebagainya. That's why you chanting the Mahasana Sutta. So this is Sutta. In fact, inside all of these Sutta also the same as many of them are the same as Abhijita Sutta, the Mahadasa, like the same as Abhidhamma. So there are many similarities. Yeah, Abhidhamma under the Dhamma. So Dhamma is under the Dhamma. Buddha said Dhamma Vinaya only, right? So after my Parinibbana, Dhamma Vinaya your teacher. Buddha never say Abhidhamma. So Dhamma is a very wide. Under the Dhamma, Sutta and Abhidhamma all included. This meaning. No need to differentiate which one more important. No need to answer. This question, wrong answer, wrong question. But he is talking the fact, right? The truth. Yeah, both are important. This meaning. Yeah, both are important. Yeah, both are important. Personal teaching also important. Yeah. Correct. Yeah. Jadi dua-duanya penting ya. Buddha nggak pernah bilang Dhamma dan Vinaya, Dhamma yang mana? Dhamma Abhidhamma kah? Dhamma yang Sutta kah? Buddha nggak pernah bilang. Dhamma. Jadi di sini Sutta dan Abhidhamma itu sama-sama penting. Ya. Yang ajaran personal maupun ajaran hakiki, dua-duanya penting. This question. Okay. Sadhu would like to know that, and just now we talk about arupa vacha. They can still rise up chitta, right? Depends on. Arupa also have consciousness. Yes. Okay. No need there. How they want to other than. Possible. Possible. It's still possible to rise. Possible. Yeah. So therefore, the living beings are very strange. Sometimes. Some people born without head also possible. No head. They born without head. Yeah. Yeah, some people no head. Yeah, correct. Yeah, living being sometimes very, very straight like that. Yeah. For our rupa is a yang rupang nisaya. Depends on rupa, then mano dhatu, mano vinyana dhatu. So her question is for the arupa. Depends on what. Without base they arise. Without base they arise. Without base. Oh. Yeah. Buddha never say every consciousness must need base. No, Buddha never say. Possibility that Buddha say that. But this is also a big argument. We don't have the other. Yeah, because karma make this different like that. Karma vibhajati, no? Because of the karma,
No, they can get such kind of life. No. So Arupa Brahma, they don't need the, they don't like the Rupa. No, no. Therefore, they practice Arupa Jhana. Without discarding, cannot get Arupa Jhana. Without discarding Rupa, they cannot get Arupa Jhana. So practicing times, so they are very, very hate Rupa, discarded. Repulsive, the Rupa. Therefore, this jhana karma produce this like no Rupa. We must pay because of our vow, then many business how we have to discussing about. Otherwise, they don't go about. Jadi pertanyaannya kan tadi dibahas bahwa bergantung pada materi, maka elemen batin dan elemen kesadaran batin. Ini paham nggak? Elemen batin dan elemen kesadaran batin itu muncul ya. Tapi bagi arupa Brahma kan mereka tidak ada rupa, jadi bergantungnya pada apa? Jadi Sayadaw mengatakan ya kadang di sini menariknya ya makhluk hidup tanpa kepala juga bisa hidup gitu ya. Kadang kayak peta itu ada yang terlahir gak ada kepala, tapi mereka juga bisa hidup. Ada bayi kayak gitu ya, gak ada kepala. Bayi gak ada kepala. Ya jadi kadang menariknya di sini ya semua kan terakhir bergantung pada karma mereka. Jadi ada yang tidak lengkap juga tapi tetap bisa hidup kayak gitu ya. Terus di kasusnya arupa Brahma, mereka bahkan nggak ada rupa sama sekali. Bagaimana kesadarannya bisa ada? Nah, jadi saya udah bilang kesadaran itu bisa muncul bergantung pada rupa, ya, itu hadewatu yang tadi disebutkan. Tapi tidak harus selalu bergantung pada rupa. Contohnya seperti yang arupa Brahma, karena Buddha nggak pernah menyebutkan bahwa batin itu harus muncul, hanya bisa muncul ketika ada rupa saja. Jadi bagi yang bisa terlahir sebagai arupa Brahma pun, mereka itu ketika berlatih arupa jana, mereka menolak, mereka meninggalkan materi. Maka dari itu mereka bisa masuk ke dalam arupa jana. Jadi ketika berlatih arupa jana pun mereka ada keinginan untuk tidak memiliki rupa. Ya bergantung pada keinginan tersebut maka karmanya menghasilkan kelahiran yang tidak ada rupa. Gitu. Tapi paham nggak relasinya? Ini batin bisa muncul bergantung pada rupa, tapi tidak harus ada rupa. Yeah, this question. Pandemi Sada still me. Sorry. I always get confused about Tejo and Utujarupa. Actually, what is the Tejo and Udu are the same name. Udu equal to Tejo. Udu equal to Tejo. Udu and Tejo are the same meaning. Utu equal to Tejo, Tejo. not Utujarupa, right? I get confused. Sorry. Thank you. Udu. Jadi jadi pertanyaannya tadi sistemnya bingung ya antara istilahnya elemen api kan kadang disebut tejo, kadang disebut utu jarupa gitu ya. Jadi saya sudah menjelaskan tejo dan utu itu sama. Ya, tejo itu api, utu itu panas, itu dua-duanya sama. Tapi yang berbeda adalah utu jarupa. Utu jarupa itu materi yang lahir dari panas. Okay. Inside Panyawaro, okay. Upanisaya
Kusalo damo, akusala sa damasa, upanisaya pacayena pacayo, pakatupa nisayo. Sadam upanisaya mana. Alam Lupa Nisayo, Nandalupa Nisayo, Pakatupa Nisayo. Three. Yeah. It's under pakatupa. Yeah. Okay. Akusala Dhammo, Kusalasa. No, kusalo damo, Dhammo, Akusalasa Dhammasa. upanisaya Pacayena Pacayo. Alam Lupa Nisayo. Panisayo, pakatupa nisayo. But under pakatupa nisayo. Okay. Sadam upanisaya manam japiti titim ganhati. I don't understand. Manam japiti titim ganhati is fine. Mana. So mana ditti arise. No? Mana ditti arise. Meaning is many akusala also arise. No? Not only mana ditti. So Saddha Upanisaya. Saddha is a kusala. Saddha is always associated with a beautiful mind only. Therefore, Saddha we can say kusala also. Saddha. So my confidence, my Saddha very good. No, I can offer the whole Sima like other people cannot offer like me. They have mana a lot. Understand? Okay. Mana other akusala understand lah. Okay, translate. Confidence a lot, then the worldview also equals. Possible. Oh, akusala possible. Jadi tadi pertanyaannya dari Panyawaro. Panyawaro bagian Upanisaya Pancaya, ya bagian Kusalo Dhammo, Akusalasa Dhammasa, ya di bagian Pakatupanisaya ini. Kami baca Panyawaro tahu. Jadi ya singkat ceritanya di sini kan dikatakan dhamma yang baik mengondisikan dhamma yang buruk dan dhamma yang baik mengondisikan dhamma yang buruk dalam kondisi ketergantungan yang kuat. Contohnya di sini adalah sada upanisaya. Jadi dari sada mengondisikan mana untuk muncul, dithi untuk muncul dalam kondisi ketergantungan yang kuat. Ya, apa maksudnya? Sada mengondisikan mana muncul, sada mengondisikan di pandangan salah muncul. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi di sini contohnya seseorang akibat sada kemudian dia melakukan dia berpikir sada saya yang paling tinggi gitu. Atau ketika dia berdana gitu kan, kemudian dia berpikiran dana saya luar biasa, hanya saya yang bisa berdana seperti ini, orang lain nggak bisa. Dana itu adalah kesalahan, tapi yang muncul adalah mana. Nah jadi sebenarnya bukan hanya mana dithi, semua akusala juga bisa muncul dari situ. Ya, jadi dengan cara yang sama dengan tadi kita bisa membaca. This question. Madam E. Sada, I want to ask how to achieve Sutapana. How to attain Sotapanna? Therefore, Inga is a complete can get a Sotapanna. Four factor. Not so many. Four only. Tudo dunia nyasi kaya. Tudo dunia nyasi kaya. Mama tata tiya guna. Tudo tiya. Tudo tiya telu tuyi. Dhamma pripa. This how to remember four factor. Tudo dunia nyasi kaya. Sapuri supa sawa sasewan sawisana
associate with the Kalyana Mitta. Number 2, discriminate the true Dhamma. Number 3, Yoniso Manasikara. Number 4, Dhammanu Dhamma Pratipatti. This perfect down. This is not good after increase the area, right? Itu tadi pertanyaannya ya. Bagaimana cara mencapai sotapanna? Jadi saya udah bilang ya, cara mencapai sotapanna itu cukup memenuhi 4 faktor. 4 faktor ini apa saja? 1, berasosiasi dengan Kalyana Mitta, sahabat sejati. Yang kedua, mendengarkan Dhamma sejati. Yang ketiga, dengan perhatian yang bijaksana. Dan yang keempat, Dhammanu Dhamma Pratipatti. Jadi Dhammanu Dhamma Pratipatti ya. Jadi Imaya Dhammanu Dhamma Pratipatti ya, Buddha puji. Ini Dhammanu Dhamma Pratipatti. mempraktekkan Dhamma. But I know more deeper, you need to get rid of the psychiatry, don't feel right? Vicikicca and this three. Wandami said, what is your Yoniso Manasikara? Yoniso Manasikara is the highest Yoniso Manasikara, Anicca Dukkha Anatta Asubha. Such kind of contemplation called the highest Yoniso Manasikara. No? Anicca, always pay the attention. So Yoniso Manasikara is a wise attention. Wise or right attention. Correct, very, very correct attention. So always you pay attention, anicca, impermanent, dukkha, unsatisfactory. Dukkha is not suffering. No? You are not satisfied, this is called dukkha. No? You are not satisfied today, your meditation, this is also called dukkha. No, anatta, no atta, no I, no. And also asubha. No, So for all of the akusala vipaka can reflect the Yoniso Manasikara. Like this. Akusala vipaka is as sometimes you can be the undesirable object. Undesirable object that you do want to see such kind of object like that. No? Sometimes because akusala vipaka, sometimes you can see. No? Some the undesirable object. Undesirable object is that when you go to the Pitapata place, some curry you don't want to eat. This is called undesirable object. No? Some people you doesn't like but you meet. This is called undesirable object. No? Undesirable object. Sometimes we also mix undesirable object because akusala karma, previous. Sometimes we met desirable object because of our kusala vipaka. Right? So kusala vipaka make desirable object. No, always we see the beautiful object only like that. So but depend on Yoniso Manasikara. No, object is whether desirable or undesirable. You have Yoniso Manasikara, Javana always kusala. Like that. Sometimes in the hospital, medical doctor, the whole day they see the suffering people. They don't want to see, right? This is called undesirable object, right? But medical doctor, they have a lot of kusala. A lot of because they compassion, karuna, metta, and then they have a lot of kusala javana. Object is an undesirable object, no? Object is an undesirable object, but javana is a kusala. Because the Yoniso Manasikara. Understand my meaning? Therefore, Yoniso Manasikara very important. No?
Hmm. Jadi tadi pertanyaannya apa itu Yoniso Manasikara? Jadi Yoniso Manasikara ini artinya adalah perhatian yang bijaksana, perhatian yang sangat benar gitu ya, perhatian yang paling paling tepat ya. Jadi perhatian yang bagaimana gitu? Perhatian yang paling tepat itu adalah perhatian yang mengarah pada anicca, dukkha dan anatta dan asubha ya. Dengan memperhatikan 4 aspek ini ya, salah satu dari 4 aspek ini pun, maka pada saat itu perhatian yang muncul adalah perhatian yang bijaksana, yang paling bijaksana. Jadi anicca itu adalah karakteristik tidak kekal, karakteristik yang selalu berubah-ubah, bahwa semua fenomena yang ada itu umumnya memiliki karakter akan berubah atau sudah berubah dan sebagainya. Kemudian dukkha ini bukan penderitaan. Dukkha di sini adalah karakteristik tidak memuaskan. Ya. Jadi kadangkala kita bertemu dengan objek yang tidak memuaskan. Pada saat itu adalah dukkha. Jadi karakteristik dukkha dari objek tersebut adalah bahwa objek yang ini sifatnya itu memunculkan ketidakpuasan. Kemudian anatta adalah tanpa diri, tanpa aku, bahwa tidak ada pelaku, tidak ada yang penerima dan sebagainya. Ya. Dan jadi dalam sehari-harinya gimana? Misalkan saat berpindah patah, ya, ketika melihat adanya makanan yang tidak disukai, ya, maka pada saat itu makanan tersebut merupakan objek yang tidak menyenangkan. Objek yang tidak menyenangkan ini adalah efek dari akusala vipaka, yaitu resultan yang tidak baik. Ya. Jadi bisa melihat adanya objek yang tidak menyenangkan, ini adalah efek dari akusala vipaka. Ya. Tetapi bagaimana reaksi batin terhadap objek tersebut, inilah yang bergantung pada perhatian. Maka perhatian yang bijaksana atau tidak bijaksana. Ya, kalau dia memperhatikan, kalau si batin ini memperhatikan dari aspek anicca, dukkha, anatta, asubha, ya, maka otomatis reaksi yang ini adalah reaksi yang sangat bijaksana. Yang tadi asubha itu maksudnya yang menjijikkan. Jadi contohnya ketika seorang apa ya, suster ya, suster di rumah sakit gitu kan, mereka kan setiap hari selalu bertemu dengan orang pasien-pasien yang sakit, yang kadang korban kecelakaan dan sebagainya, yang kita bisa bayangkan setiap hari itu selalu melihat objek yang tidak menyenangkan kan. Tapi walaupun melihat objek yang tidak menyenangkan, suster tadi berniat untuk menolong mereka. Jadi walaupun wipakanya adalah akusala wipaka, tapi reaksi batinnya kusala. Ya, reaksi yang kusala ini karena apa? Karena adanya perhatian yang bijaksana tadi. Makanya bisa muncul seperti itu. Karena munculnya karuna ya, ketika melihat objeknya, meta, karuna dan sebagainya. Nah, sebenarnya munculnya karuna itu karena perhatian bijaksana. So I say actually this karuna happen also because of the Yoniso Manasikara. Not that the Yoniso Manasikara because of karuna. So Yoniso Manasikara was. But later because of practice karuna, this Yoniso arise. Jadi kayak contoh suster tadi ya,
Pertama, dia bisa ada belas kasih, itu karena perhatiannya bijaksana. Perhatian bijaksana muncul, baru itu belas kasih bisa muncul. Tapi karena ada belas kasih yang pernah muncul ini, maka selanjutnya Yoniso Manasikara juga akan lebih mudah muncul. And this question. Can I ask? I want to ask. So, the question is regarding yesterday Vinaya. So for the Adinadana, so Shadow say that if this person, so the owner is the bhikkhu, and then this bhikkhu passed away when the other bhikkhu, or when for example I want to deliver this for some bhikkhu, but this bhikkhu already passed away. But at the time, I don't know. I just heard that the bhikkhu passed away, but I don't know if this bhikkhu passed away, this belongs to who. So I thought this is no one belonging. And then I take, is that Adinadana? Or that are not stealing intention. Not stealing intention. But one day you know you must be repaid again. Oh, one day no. One day you know. If not repaid, no Adinadana. Hmm? If not repaid, Adinadana. Not repay. At the time you go to the owner, then you know that who is the owner, right? No, the owner is not Sangha. The owner is Sangha. Yeah, owner is Sangha. The repay is Sangha. Repay. If you decide I will not repay at the night, this is called Adinadana. At that time only Adinadana. At that time only. This is called Duranikeba. Pali called Duranikeba. You are relinquishing your duty at the time called stealing money. Dari pertanyaannya tentang Vinaya kemarin ya yang Adinadana, kan kebanyakan saya ketika saya misalkan mau mengantarkan ini satu paket ke bhikkhu, tapi bhikkhu ini di tengah jalan saya mendengar bahwa bhikkhu ini meninggal. Nah, kalau secara aturan Vinaya kan barang tadi jadi miliknya sangga, tapi kan umat awam biasanya nggak tahu. Ya, dia cuma mendengar bhikkhunya meninggal, berarti barang ini gak ada yang punya lagi. Terus dia simpan. Ini mencuri atau enggak? Ini kata Sedo, itu bukan mencuri karena nggak ada niatan untuk mencuri ya. Karena menurut dia itu barang udah bukan milik siapa-siapa. Tapi suatu hari ketika saya tahu bahwa ini barang punya sangga, maka saya harus kembalikan. Maksudnya harus kembalikan dengan nilai yang setara gitu, kepada sangga. Tapi jadi terus kayak kalau saya tanya, terus kalau misalkan setelah tahu tapi tetap gak dikembalikan, itu mencuri atau enggak? Dia bilang tetap harus kembalikan ya. Karena kalau di momen kita menentukan, kita bertekad saya nggak mau kembalikan kepada sana, di situ mencuri terjadi. Senilai ya. Jadi di bahasa Palinya disebut sebagai Duranikeba, meninggalkan tanggung jawab. So the question, if this belonging already lost or finished consumed. If you have to the value, Severu. Oh, but before it's like $5. Now the $5 already increased the price. Yeah, no, this current value. Because at the time you use this material, not the money, right? Yeah, this material current value. Or it's 500,000. Yeah. Now also they pay 500,000. No. Equivalent. Like the handful or one cell row like that. One cell row, before this one cell row are only the 1 million only. Now it's a 2 million.
And then I had to get the 2 million lah. So get the inflation. Better, more reply better to say. Jadi saya bertanya, tadi kan dibilang kalau misalnya barangnya hilang atau kado misalkan udah habis dimakan gitu ya, itu kembalikannya gimana? Saya tahu kembalikan dengan nilai yang setara. Terus pertanyaannya lagi, kalau misalnya dulu barangnya $5, sekarang kan $5 itu udah naik kan harganya udah jadi 16.000 gitu ya. Jadi 1 per dolar nih. Jadi yang dikembalikan itu senilai $5 atau senilai tukar yang sekarang gitu. Misalkan 1 jubah harganya 1 juta dulu. Sekarang udah naik jadi 2 juta. Yang dikembalikan itu 1 juta, 2 juta. Saya bilang kembalikan tetap 2 juta. Jadi istilahnya kena inflasi juga. Tapi dalam artian gini, kita mengembalikan nilainya melebihi nilai yang awalnya itu lebih aman. Okay. Okay, question. Semalam saya dok, pakai bahasa Indonesia. Kalau Sotapana kan 7 kali kelahiran kan dia jadi arahan. Kalau nggak salah Mohamula Cita kan dilenyapkan pada saat arahat kan baru bisa lenyap. Itu kan aku salah cita. Jadi kalau selama 7 kali kelahiran dia masih melakukan banyak moha itu apakah pasti menjamin dia pasti arahat dan garansinya apa dia pasti jadi arahat gitu loh. Kalau seumpama dia nggak praktek apapun gitu, karena kan udah aman gitu, nggak masuk ke alam bawah kan. Itu yang selalu jadi tanda tanya gitu. Terima kasih. So the question is regarding Sotapana. Sotapana Satajutu Pama. The Sasajanta. maximum is 7 life. Satakatu Parama. Satakatu Parama. Satakatu the 7 times. Kabiji Kola. Satakatu Parama. So regarding this Satapana with maximum have the 7 lives only, and then he surely become the Arahant. Right? Satakatu Parama. For the Satakatu Parama type. So actually Mohamula Cita only can be totally extinguished by the Arahanta Magga. So how about when this Sotapana, means after that, even in the 7th life, he still do many things based on moha. Right? So not practicing like maybe eat and sleep. So what is the guarantee that he should become guarantee the Sotapati Magga is a guarantee. According to Yajana Sutta, you can recite. Yeriya Jani Viva Vayani Gamiya Pinina Sudesitari Nadevo Atama Marian. This stanza you remember, right? So never take the number 8 light. Because the Sotapati Magga had already had granted. Even though they forget to practice, they never take the number 8 light. This is a Kamavachara, not Rupa Brahma. This meaning. This meaning is surely they will practice within this 7 light. Not Devo Atama Mariani. Not Devo Atama Mariani. Never take the number 8 light in the Kamavachara world. Jadi
Jawabannya adalah yang memberikan garansi tersebut adalah pencapaian sotapananya. Jadi pencapaian sotapananya ini seperti di Ratana Sutta kita kan membaca ya, nanti bahwa akan memadiati. Bagi mereka yang sudah Arya, mereka tidak pernah mengambil kehidupan yang ke-8. Jadi tidak pernah ada kehidupan yang ke-8. Sebenarnya ini berlaku hanya untuk makhluk yang kamawacara, hanya berlaku untuk makhluk yang masih di lingkup indrawi. Jadi di lingkup indrawi tidak akan melebihi 7 kelahiran seperti itu setelah mencapai Arya. Oke. Nah, jadi di sini maksudnya sebagai manusia atau dewa, ya, walaupun mereka lalai selama 6 kehidupan atau 7 kehidupan, di kehidupan terakhirnya karena pencapaian sotapanna mereka akan dijamin pasti berlatih mencapai ya, maka jaminannya pasti akan berlatih. Tapi itu hanya berlaku untuk kamawacara ya. Jadi maksudnya makhluk Brahma dan di atasnya mereka bisa lebih dari 7 kelahiran. Is 757 guaranteed that all the Magga are really so there's not Sakadagami in that very last 7 life he will attain all the higher 3 Magga also. Yeah. Even though after 7 life still stay Sotapanna. Oh, number 1 line already attained Sotapanna. Number 2nd line also Sotapanna, okay. 4, 5, 7, 6, 7 only, or Sakadagami, Nagami, this is also possible. But this 7th life after Sotapanna, after become Sakadagami, he become Brahma. Possible. After that, this called this Jhana Anagami. Jhana, the Arya person, Sotapanna also get the Arya person, right? They become them, they never come back to the Kamavaja. This called Jhana Anagami. Even though he know yet Anagami Mega, he never come back to Kamavaja. This is called Jhana Anagami. No, this is a new name for you. Jhana Anagami. This also has Jhana Anagami. Therefore, Abhidhamma is very important. Jadi di kelahiran ke-7, kemudian dia masih Sotapanna ketika lahir yang ke-7 kali. Nah, di kehidupan ke-7 dia mencapai Sakadagami, Agami, dan Arahat sekaligus sudah bisa. Tapi kalau dia misalkan mencapai Sakadagami atau Anagami, kemudian dia terlahir sebagai Brahma, itu bisa lebih panjang dari itu. Jadi dia bisa terlahir sebagai Brahma di sini, artinya dia mencapai jana. Dia memiliki jana, baru dia bisa terlahir sebagai Brahma. Nah, Brahma yang demikian disebut sebagai jana anagami. Anagami yang sudah memiliki jana, barulah mereka bisa terlahir di Question are run away, I think. Okay, today enough. Idame punya asawakaya wa odu. Idame punya nivana sapacayo. Mama punya bagang sabasata pajimi. Ting sami ming sama punya bagang